मैं अपनी माँ के साथ घर में अकेली रहती थी। अब्बा नौकरी करने बाहर के मुल्क चले गए। मेरी अम्मा काफ़ी जवान थी और खूबसूरत भी बहुत थी। मेरी अम्मा बहुत सफाई पसंद थी। अक्सर मैं नहाने जाती तो देखती कि बाथरूम में रोज़ ही अम्मा की सफाई वाली चीज़ें मौजूद होती। मैं सोचती थी कि अम्मा इतनी सफाई पसंद क्यों है, हालांकि मैं भी जवान थी, इस बात को अच्छी तरह समझती थी। एक दिन स्कूल से जल्दी घर आ गई तो देखा अम्मा के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे को हाथ लगाया तो वो बंद था। मैंने कुर्सी लाकर चढ़कर रोशनदान से अंदर देखा तो हैरान हो गई और इससे सफाई की वजह भी मालूम हो गई, क्योंकि अम्मा क्योंकि अम्मा अब्बा के दोस्त से अपनी सफाई वाली जगह को ज़ुबान से। अबू घर पर ना होते थे, इसलिए बाहर के तमाम काम ज़्यादातर अम्मी खुद ही किया करती थी। अलबत्ता अबू के कुछ खास दोस्त अक्सर अपनी बीवी और बच्चों के साथ हमारे घर आ जाया करते थे। अगर कोई ऐसा काम होता जो अम्मी से ना हो पा रहा होता तो वो आकर कर दिया करते थे। अबू के तकरीबन तमाम दोस्त ही मुझे पसंद थे और वह सब भी मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। अबू के इन दोस्तों में से एक दोस्त जिनका नाम सलामत मियाँ था, उनका हमारे घर काफ़ी आना जाना था। मुझको यूँ उनका ज़्यादा अपने घर आना जाना पसंद ना था। अलबत्ता अब्बू के साथ उनके काफ़ी गहरे मुलाज़म थे, मगर मुझे उनसे शदीद चिढ़ थी। मैं जब भी उन्हें देखती मुझे उनसे उलझन होती। मैंने कई बार अम्मी से बात की कि मुझे अंकल सलामत बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। उन्हें बोलें कि वो हमारे घर ना आया करें, मगर अम्मी मेरी बातों को मजाक में टाल देती। वो हर रोज़ बहाने बहाने से हमारे घर आने लगे थे और बजाय इसके कि अम्मी उन्हें यूँ रोज़ रोज़ घर आने से रोकती, वो तो उल्टा उनके साथ बैठकर खूब हंस हंस कर बातें किया करती थी। मुझे अपनी अम्मी पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन अब मैं क्या करती, माँ से भी मोहब्बत। अब्बू की गैर मौजूदगी में मेरी सारी जिम्मेदारी उन पर जो थी, इसलिए बस खामोश रहती और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देती। मेरे इम्तिहान करीब थे, इसलिए बस दिन रात अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखती। आखिर अल्लाह अल्लाह करके इम्तिहान भी ख़त्म हो गए। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरा रिजल्ट भी आने को करीब था। मैं चाहती थी कि इस बार अब्बू जब आएंगे तो उनसे कोई बड़ा तोहफा लूँगी, मगर ऐन वक्त पर पता लगा कि वो इस बार नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ ज़रूरी काम चल रहा था। मैं उनके ना आने की खबर सुनकर खूब रोई थी। मुझे उनसे मिले तकरीबन एक साल का अरसा बीत चुका था, मगर अब भी वो नहीं आए। नतीजे का दिन आया तो मैं बहुत दुखी थी। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी क्लास में मैं अव्वल आई थी, मगर अब्बू की गैर मौजूदगी की वजह से मेरी ये कोशिश मान पड़ गई। खैर, जब अम्मी मेरा रिजल्ट लेने स्कूल पहुंची तो ये देख कर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो अकेली नहीं आई, बल्कि उनके साथ कोई और भी आया है। मुझे लगा शायद अब्बू आ गए होंगे, शायद वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। मगर जब थोड़ा आगे बढ़ी और करीब जाकर सामने खड़े आदमी को देखा तो उससे मेरा जिस्म तपने लगा, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि सलामत मियाँ थे। मैंने उन्हें ना चाहते हुए भी सलाम किया और अपनी सहेलियों से मिलने का बहाना करके वहाँ से चले आई। घर आकर बहुत देर में अब्बू को याद करके रोती रही। कुछ देर में अम्मी और सलामत मियाँ साहब भी घर आ गए, मगर मैंने किसी से कोई बात ना की। अम्मी ने काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। वक्त गुजरता रहा। मेरी जब भी अब्बू से बात होती उन्हें वापस आने का कहती। हर बार वो यही कहते कि अगले साल हमेशा के लिए आ जाऊंगा। मैं उन्हें ये बात समझाना चाहती थी, अम्मी उनकी जगह किसी और को दे रही हैं, मगर मैं चाहकर भी ऐसे बोल ना पाती। शायद इतनी बड़ी बात करते हुए डर लगता था कि कहीं अब मुझे डांट ना दें। दूसरी तरफ अम्मी का ज़्यादातर वक्त सलामत मियाँ के साथ गुजरता। न जाने उनका नाम ही सलामत मियाँ था या अम्मी उनको सलामत मियाँ कहकर पुकारती थी, मुझे तो यह नहीं मालूम था। मगर जितनी देर वो हमारे घर पर गुजारते अम्मी की ज़ुबान पर सलामत मियाँ ही रहता। वह अक्सर सलामत मियाँ से फ़ोन पर बात करते हुए भी नजर आती। मैंने एक दो बार उन्हें रोका, मगर जब वो ना मानी तो मैं भी खामोश हो गई। खैर, अगले हफ्ते मेरी सालगिरह थी, मगर अब्बू नहीं आ रहे थे। मुझे इस बात का शदीद दुख था कि इस बार पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ना वो मेरे रिजल्ट पर यहाँ मौजूद थे और ना ही मेरी सालगिरह पर। सालगिरह वाले दिन मैंने अम्मी को साफ बोल दिया कि अगर सलामत मियाँ आए तो मैं केक नहीं काटूंगी, मगर उन्होंने मेरी बात ना मानी और शाम को जब मेहमान सामने आए तो सलामत मियाँ सबसे पहला वहाँ वीआईपी बनकर सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नमूदार हुई। यूँ लग रहा था जैसे अम्मी पहले ही उन्हें इस बात से आगाह कर चुकी हैं जो सुबह मैंने उनसे की थी। खैर, अब मजबूरी थी, सब मेहमानों के सामने मैं क्या कर सकती थी, इसलिए चुपचाप उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। केक काट कर मैं फ़ौरन अपने कमरे में भाग गई
اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد امی اور سلامت میاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، نہ چاہتے ہوئے میں نے دروازہ مجھ کو کھولنا پڑا۔ مجھے دیکھتے سلامت میاں بولے، ارے صوفیہ بیٹی، لگتا ہے ہم سے ناراض ہو۔ بھائی ہم سے کیا خطا ہوگی، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر بولی، انکل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کمرے میں چلی آئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے اس دن بھی ابو کو بہت یاد کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے اب بھوک ستانے لگی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے سلامت میاں اور امی کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے۔ دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں سنوں، آخر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ سلامت میاں امی کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تم بہت قیامت ڈال رہی تھی۔ پوری محفل میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تو خود تم پر پلکیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کالا رنگ تم پر قسم سے بہت جچتا ہے۔ سلامت میاں کی یہی باتیں سن کر مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری اماں جو ان کی ہر بات پر بجائے انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے صرف کہ تم میرے شوہر کے دوست ہو، اس کی بجائے الٹا مسکرا رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی اور سلامت میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا چونک کر فوراً میرے پیچھے کمرے میں آئے، مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر سسکیاں لے لے کر روتی رہی، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ سلامت میاں کب ہمارے گھر سے گئے اس بات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے دن امی نے آ کر مجھے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں بچی تھی مگر اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ میری امی میری ابو کے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھی، جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطر ہم سے دور تھے اور جو کچھ کر رہے تھے ہمارے لیے ہی کر رہے تھے، تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مگر امی، وہ ان کی پیٹھ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھی۔ خیر میں امی سے ناراض تھی، مگر ان کے بار بار منانے پر میں مان گئی، اور ویسے بھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ سلامت میاں سے بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی۔ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا، بس اس وجہ سے میں ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنس خوش رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی ایک بار پھر راہ راست پر آ چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چچا خیر الدین کو فون کیا۔ چچا خیر الدین ہمارے اسکول کے وین ڈرائیور تھے۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ چچا خیر الدین آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، کوئی دوا وغیرہ لے لو۔ تھوڑی دیر بعد چچا خیر الدین مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے۔ گھر کے نزدیک مجھے اتار کر وہ چلے گئے۔ گھر کے مین گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک امی کے پاس۔ میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھے کو عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز میں سلام کرتی تھی۔ حسب معمول میں نے سلام کیا، مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر سوچا کہ شاید امی مارکیٹ تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔ امی کو پودے رکھنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے چھت پر ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ میں نے فریزر سے جوس نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، امی نہ آئی تو سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ جب اوپر کی منزل پر گئی تو دائیں جانے والے کمرے کے نزدیک پہنچی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ امی اندر ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی، اور اس آواز کو کیسے ہو سکتا تھا کہ میں پہچان نہ پاؤں؟ وہ سلامت میاں کی آواز تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج اپنی ماں کو اصلیت جان کر رہوں گی، آخر ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے کے بیرونی جانب پہنچی۔ پھر میں نے ایک کرسی لا کر رکھی، اس پر میں نے ایک اسٹول رکھا۔ دراصل میں روشن دان سے جھانکنا چاہتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ کمرے کا روشن دان زیادہ اونچا نہ تھا۔ میں ہانپتی کانپتی اسٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ جیسے میں نے روشن دان کے
जैसे ही मैंने रोशनदान से गर्दन अंदर डालकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जब जल्दी से गर्दन बाहर निकाली तो मेरे सर का ऊपर वाला हिस्सा रोशनदान के ऊपर वाले हिस्से से टकराया। घबराहट की वजह से मेरा पाँव फिसला और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। मेरे गिरने की आवाज़ यकीनन उन्होंने भी अंदर सुन ली। तब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। अम्मी मेरे सामने खड़ी थी और पास में एक डॉक्टर खड़ी अम्मी को तसल्लियाँ दे रही थी। बाजू और सर पर काफ़ी चोट लगी थी। अम्मी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। शायद वो जानती थी कि मैंने उनका जुर्म पकड़ लिया है। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की मगर मैंने उन्हें कोई बात ना की और ना ही उनकी किसी बात का जवाब दिया। अगले चंद रोज़ मुझे शदीद बुखार रहा। अम्मी बार बार मेरी तबीयत का पूछने आ जाती कि अब कैसी है। वो मेरी तिम्मेदारी में लगी रही, लेकिन जो मुकाम मेरे दिल में उनके लिए था वो अब नहीं था। मेरा बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि आखिर इतना बड़ा सदमा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा था। मुझे उस दिन ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे पता तो था कि अम्मी और सलामत मियाँ के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मगर उस दिन उन्हें जिस हाल में देखा मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। वो सब हदें पार कर चुके थे। जब अब्बू को मेरी तबीयत के बारे में मालूम हुआ तो उनसे रहा ना गया और अगले कुछ दिन में अब्बू पाकिस्तान में मेरे पास आए। मैंने जैसे ही अब्बू को देखा उनके गले लगकर खूब रोई। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें छोड़ूं और वो फिर से मुझसे दूर चले जाएं। अब्बू ने जब मेरी ये हालतें देखी तो अम्मी पर गुस्सा होने लगे। क्या हर तुमने पहले क्यों मुझे नहीं बताया कि ये मेरे लिए इस कदर उदास है। मैंने तो बच्ची समझकर इसी की बातों को टालता रहा, मगर तुम तो बड़ी थी। उसकी इस हालत के बावजूद भी तुम मुझे ये कहती रही कि यहाँ सब कुछ ठीक है, अब बेफिक्र हैं, एक ही बार आना। अब्बू का गुस्सा होलनाक था। अम्मी चुपचाप सुनती रही, आगे कुछ ना बोली। बोलती भी तो कैसे, वो भी तो जानती थी कि सब गलती उनकी अपनी है। अब्बू की बातें सुनकर मुझे अब्बू की बातें सुनकर मुझे सब समझ में आ गया कि हर अम्मी उन्हें यहाँ आने से क्यों रोकती थी। वो जानती थी कि अगर अब्बू वापस आ गए तो उनका राज फाश हो सकता है, लेकिन शायद कुदरत को ऐसे ही मंजूर था। राज फाश होता था सो हो गया। खैर उसके बाद अब्बू हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में शिफ्ट। मैंने भी चुप साध ली। अब्बू को अम्मी और सलामत मियाँ के बारे में कुछ ना बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो जाए। बस मैं अब अम्मी से बात नहीं करती थी। कोई ज़रूरी बात होती तो कर लेती, वरना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती। मैं समझती थी कि जो तूफान आने को तैयार था वो आते आते थम गया, मगर ऐसा ना हुआ। अब्बू की वापसी के चंद माह बाद ही अम्मी अब्बू से बात बात पर झगड़ने लगती। अम्मी शायद अब्बू के साथ अब नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने अब्बू से खुला का मुतालबा कर दिया और वो ये घर छोड़कर चली गई और सलामत मियाँ के घर में जाकर रहने लगी। अब्बू के तमाम दोस्तों को ये बात पता चल गई कि सलामत मियाँ और मेरी अम्मी का चक्कर था और इस वजह से उन्होंने अब्बू से खुला ले ली है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब्बू पूरी तरह टूट कर रह गए थे, मगर खुदा का शुक्र कि मैं उस वक्त तक इतनी बड़ी और समझदार हो चुकी थी कि मैंने अपने आप को संभाल लिया। घर में अब्बू और मैं ही रहते थे।